Guys, napakalaking tilapia guys oh. Ayan guys oh. Baliktad guys. Baliktad po siya guys. Ayan po oh. Ayan po. Malaki guys oh. Ayan guys oh. Lapad guys. Baliktad po siya guys. Wow. Baka mabunot naman to guys. Kasi hindi gano'n nakabara guys oh. Oh. Laki guys. Ang dali guys. 2 kilo nyata to guys. Grabe. Uy, ano ba ng isda to? Grabe guys oh. Wow, ano ba naman to guys oh. Ano ba naman tilapia na ito guys. Grabe. Uy, salamat Lord. Nakadali tayong tilapia guys. Salamat sa iyo Lord. Grabe naman to. Nakakalulang isda to guys. Tingnan nyo guys oh. Uy, tingnan nyo po oh. Oh. Grabe naman to guys. Wow. Grabe. Napakalaki naman ito. Oh guys, ayan oh. Inipon-ipon ko na po yung mga huli natin guys. Ayan oh. Ang dami oh. Oh. Tingnan nyo. Ayan oh. Buhay na buhay. Ito, ang laki oh, mamaw.